हाय सांग माने मु आपन को स्वागत करछि मो यूट्यूब चैनल विजन फूड को आ गोटे नुआ रेसिपी मु नि आसी आपन मानक पय आज हबो हमर अज्ञान घांट हबो। अज्ञान घांट रे कोन कोन परिबा दरकार हो चलत मु आपन को कहबे आ आपन मन को देखै देबी। घांट कोन हबो द्वितीय ओसर परदिन गजामुग सहित घांट तरकारी भी खाते। चलत मु तुमको देखैबी की परिबा आमे नेचो परिबाटी सतुला होछि बा सिजा हबो। आपण माने देखि परथुए सब प्रकार रो परिबा को केमिन हमर संतुला होछि। वर्तमान या भीतर परिबा पडिछि, पोई पडिछि, खडा पडिछि, बोईताळू, कखारू, आलू, सारू, कांकड़ सब प्रकार रो परिबा आपण जते प्रकार रो परिबा पकेई परिबे। देखोन केमिते संतुला होछि, केमिते कलरफुल देखा होछि। एमिते भाबरे संतुली नेबे कम से कम 20 रु 25 मिनिट याको संतुली जेमिते भलो भाबरे सब परिबा सिझी जिवो। आपण मैंने देखुते हमर 10 मिनट टाइम हो जाए बर्तमान संतुलिबार। बर्तमान आम या कौन करिया कोकोनट बा नडिया ऐड करिया। नडिया छोट छोट भाव में पीस कराई। बर्तमान नडियाटा ऐड करिया कारण नडियाटे भी ता सहित सिझिबो। तेणुक आम नडियाटा बर्तमान ऐड करिया कारण यहाँ घांट तरकारीटा हम सब प्रकार परिबा पड़छि। टी अधिक समय ताको संतुला जीवो से भल भाव में सिझिबो। जदि आम प्रेसर कुकर सीटी मारद तार भल भाव में टेस्ट आसो ना। देखो एमती नडिया पकई ने नडिया ता सहित संतुला जीवो। चलतु 10 मिनट पर मु देखी आपन को। आ सांग माने आपण माने देखुथे बर्तमान हमर 20 मिनट टाइम हो जाए। बर्तमान देखुथे संतुला हो जाए पूरा केमती पानी टोटाल नाही। पानी टोटाल भी नाही, टिके नहीं पानी नाही। पानी बर्तमान मरी जाइए पूरा भल भाव में। आपण माने देखुथे केमती भल भाव में पूरा कहते परिवाटा सिझी जाइए। बर्तमान आम तापर किछि चीनी ऐड करूँ बा सुगर ऐड करूँ। हाँ गोटे स्पून चीनी ऐड करदे कारण सब परिवार मिठास न था। तो तेणुक आम गोटे स्पून ये चीनी ऐड करदेलु। तो टिके समय कौन करवा ताको आम एमती घांटी नवा। तापर आम एटा कौन करवा मसला प्रस्तुत करवा एवं ये को कषिबा। देखुए केमिति भाव में भल भाव में देखुए केमिति परिवा पूरा हमर सिझी पूरा मेल्ट हो जाए। घांटटा मस्त हम एकदम। घांट तरकारी माने एमती घांट तरकारी आप खाई नथिबे। पूरा देसी खाइबा। आम चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे भाई, सपोर्ट करूँ। जदि आपको एमती नुआ वीडियो चीनी पकई सारापर आपण एबे आम गजामुग ता देहरे ऐड करूँ। गजामुगटा ऐड करें खोल बर्तमान देखुते आम गजामुग ऐड करचु। गजामुग कौन जदि आप न जानते तो गजामुगर भी गोटे रेसिपी मु करी अपलोड करछि। सेठी जाके गजामुगटा देखिदेबा। गजामुगटा एमती पकईदेवा। आम गजामुगटा पकईदेकी घाटीदेवा। तापर को कौन करवा आम ओल्हेदेवा। ओल्हेदेला पर तापर यार मसला प्रस्तुत करवा। देखो गोटे मिनट टाइम हो जाए। चीनी एवं गजामुग पकेला आमर गोटे मिनट टाइम हो जाए। बर्तमान को आम ओल्हेदेवा। ओल्हेदेकी तार मसला प्रस्तुत करवा। चल जा मसला प्रस्तुत करवा। देखुए आपड़ केमिति माने केते सुंदर होइछि। पूरा जमी देखा सेमती टेस्ट भी लगे। चलतु मसला प्रस्तुत करवा। मसला प्रस्तुति बर्तमान कड़ाई गरम हो तेलटा बर्तमान ढालीमु। तेल ऐड कराला कम से कम 50 ग्राम भाया तेल ऐड करेंगे कारण आमर तरकारीटा सेमती हम बोबालिया हम अधिक परिबा अच्छी। देखो आम तेलटा बर्तमान गरम हो गला। आम ऐड करवा कि फुटण, पंचफुरण 5टा जिनस मिसिक पंचफुटण हो देखुए। तापर आम ऐड करवा 2टा सुखिला लंका। तापर आम ऐड करवा तेजपत्र। सुखिला मसला जीव तेजपत्र गला बेले तापर आम टिके कौन करवा टिके घांटी नवा। घांटी नवा बास्ना आसूँ मैंने एतु जमी बास्ना आसी मैंने खावाई एत मन एमती हो मैंने कहवानी होगला। तापर आम ऐड करवा अदा, जीरा, लंका, धनिया, तेजपत्र ग्राइंडिंग मसला ऐड करवा।
এইটা দেখুଥିବେ ସେଇ ବେଟରଟା ଏଇଟା ହେଲା ସେଇ ମସଲାଟା ଯେଉଁ ଆମେ ଅଦା ଜିରା ସବୁ ନେଇଛୁ ଆମ କାରଣ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଲୋକ ଆମେ ଏଇ ମସଲା ତିଆରି କରୁଛୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଉଥିବେ ତାହେଲେ ୟା ଭିତରେ ପିଆଜ ରସୁଣ ବି ଆପଣ ଆଡ଼ କରିପାରିବେ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଖିଲା ମସଲାଟା ଫୁଟିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡ଼ କରିବା ଅଦା ଜିରା ମସଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏମିତି ଆଡ଼ କଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଯେଉଁ ମସଲା ଟିକେ ଏଇଟା ଲାଗିଛି ଆମେ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦେବା ତା ଦେହରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ମସଲାଟା ହେଇଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଆଡ଼ କରିବା ହଳଦୀ ଟର୍ମରିକ ପାଉଡ଼ର ହଳଦୀ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଆମେ ପକାଇବା ପକାଇ ପୁଣି ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ମିକ୍ସିଂ କରିଦେବା ତାପରେ ଆମେ ଆଡ଼ କରିବା କିଛି କରି ମସଲା ପକାଉ ଟିକେ କରି ମସଲା ଆଡ଼ କରିବା ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରି ନେବା ଦେଖୁଥା ଆମର ମସଲାଟା ଭଲ ରକମର ହେଇ ଆସିଲାଣି ଆହୁରି ବି ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଡ଼ କରିମୁ କିଛି ମେଥି ପତ୍ର ଶୁଖିଲା ମେଥି ପତ୍ର ତାପରେ ଆମେ ଆଡ଼ କରିମୁ କିଛି ଗରମ ମସଲା ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ରୁଚିର ଆପଣ ଯେଉଁ ଗରମ ମସଲା କରିପାରିବେ କାରଣ ଆମେ ରୁଚି ମସଲା ଗରମ ମସଲା ଖାଉ ରୁଚି ମସଲା ପକେଇଲୁ କିଛି ସମୟ ପୁଣି ଆଉ ଟିକେ ମସଲାଟା କମ୍ ସେ କମ୍ 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ କଷା ହେବ କାରଣ ବିଲାତିଟା ପକାଇ ଯେଉଁ ବିଲାତି ଟମାଟୋ ଆଡ଼ କରାହେଇଛି ଟମାଟୋ କିଛି କଷାଯିବ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମସଲାଟା କେମିତି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ପୁରା ମସଲାଟା ଭଲସେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ମସଲାଟା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ସନ୍ତୁଳି ଥିଲେ ଯେଉଁ ପରିବା ସବୁ ତାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡ଼ କରିବା ଆଡ଼ କରାଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମିକ୍ସ କରୁଛି ମାନସୀ ମିକ୍ସ କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବେ ମାନେ ଏତେ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି ମାନେ ମସଲାଟାରେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି ମାନେ ଖାଇବା ମାନେ ଏମିତି ଭାବରେ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିବ ମାନେ କହିବାର ନାହିଁ ଦେଖୁଥିବେ ଗୁଳା ଭାବରେ ଗୁଳା ହେଉଛି ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ସେମିତି ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ସେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେବ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ହେବ କମ୍ ସେ କମ୍ ଏକୁ ଆମେ 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଆମେ ତାକୁ କଷି ନେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 2 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ କଷାଟା ପୁରା ହେଇଗଲାଣି କଷା ନୁହଁ ମସଲା ପୁରା ରେଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁପାରୁଥିବେ ଟିକେ ଟେକିଲ ଟିକେ ଦେଖୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି ରେସିପି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ରେସିପି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଆମ ପେଜକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ଆମକୁ ଏମିତି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ମିଳୁଥିବ ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ରହୁଛୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀ ମାଧବ ପୁଣି ମିଳିବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ରହୁଛୁ ବାଏ ବାଏ ଟାଟା।